आईवीएफ डॉक्टर्स के पैसे खाने के तरीके हैं। आईवीएफ से औलाद होने लग जाए तो पूरी दुनिया में कोई बे औलाद ही ना रहे। आईवीएफ इस्लामी तौर पे गुनाह है। उफ, इतने सवाल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आप लोगों की दुआ के साथ। जी, तो सबसे पहले मैं अपने सब फ्रेंड से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं अपना एक लाइफ का कहते हैं ना सबसे बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। तो फिर इसमें मैं चाहती हूँ कि आप लोग मोस्टली मेरी वीडियोस वॉच करें एंड लाइक शेयर कमेंट्स मोस्टली कीजिएगा। तो जी, आईवीएफ का जब हमें घर में बताना पड़ा और घर में मैंने और मेरे हस्बैंड ने जब आईवीएफ के बारे में डिस्कशन की और एक वो कहते हैं ना फैसला किया कि जी हाँ जी हम बिल्कुल करवाएंगे आईवीएफ। तो जी फिर हमने कहा जी घर वालों को बताना पड़ेगा। घर वालों को बताना मतलब कि घर वालों की रजामंदी और घर वालों के मतलब रिमार्क्स क्या होंगे क्या नहीं, ये सब बातें जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी कि भाई कैसे बात करें, किस तरह से होगा ये सब और क्या होगा, रिएक्शन सारों का हो क्या नहीं। खैर वो हम लोग तकरीबन तो डिसाइड कर ही चुके थे कि हमें ये करना है, पर फिर भी ये था हमें ये थोड़ी सी था कि भाई चलो घर वालों से भी इस बारे में डिस्कस किया जाए। खैर बहुत सोच विचार करने के बाद जब हमने घर वालों से डिस्कस किया तो हमारे जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, मेरे हो गए, मेरे हस्बैंड की फैमिली और मेरी फैमिली, उन सब का एक ही रिएक्शन था, एक ही मतलब अलग अलग रिएक्शन थे, बट यही सवाल एक ही था सारों का कि जी कुछ ने कहा कि जी ये सब ड्रामा होता है डॉक्टर्स का, पैसे खाने के तरीके हैं, ये है वो है यूँ हूँ। क्योंकि उस वक्त आज से तकरीबन 3-4 साल पहले ये नया ही था आईवीएफ, तो इसमें उनका यह था कि इतनी अवेयरनेस नहीं थी आईवीएफ के बारे में। मैं अगर अपने पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बोलूँ तो मुझे भी नहीं थी, बट जब मेरी सिस्टर ने मुझे बताया तो फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे और काफ़ी चीज़ें देखी तो मुझे समझ में आया अच्छा जी ये होता है प्रोसीजर। खैर उसके बाद जी हमने ये था कि घर में बहुत हिम्मत करके घर में सबसे डिस्कस करना शुरू किया और बताया उन्हें कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, तो अगर आप लोग कहते हैं तो हम इस बारे में मतलब सोच सकते हैं। तो खैर किसी ने हमें ये बोला, कुछ मेंबर्स ने, कुछ ने कहा कि जी ये डॉक्टर्स के पैसे खाने के तरीके हैं ये वो, और कुछ ने कहा कि जी अगर इसी तरह औलाद होने लगी तो पूरी दुनिया में हर इंसान के पास औलाद हो, कोई भी बे औलाद ना हो। सबके यही रिमार्क्स थे। तो जी खैर उसके बाद कुछ फिर जब वो कहते हैं ना हमने मेडिकल की तरफ से सबको ओके किया, तो फिर जी एक और जो मेन पॉइंट था जिस पे वाकई हम भी एक वक्त में सोचने लगे कि यार वाकई कहीं ऐसा है तो नहीं, वो जो मेन मसला था वो ये था कि जी ये इस्लामी तौर पे जायज़ नहीं है। अब काफ़ी रिलेटिव्स वगैरह ने भी इस बारे में बात की, तो जी हमें वाकई हुआ कि यार अगर ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है अगर जायज़, तो फिर हम ये मतलब कि हम नहीं कर सकते थे, सीधी सी बात है, हम लोग फिर उसमें नहीं जा सकते। खैर फिर हमने जी ये इशू था कि जी ये इस्लामी तौर पे जायज़ नहीं है ये सब, तो ये एक और नया इशू था, क्योंकि पहले हमने इसलिए सबको इस बात पे एग्री किया कि जी नहीं ये मेडिकल वगैरह की वजह से आज हो रहे हैं आजकल मेडिकल वगैरह सक्सेसफुल ये वो, तो उस पर एग्री हुए, तो जी ये बात आ गई जी इस्लाम में ये सब जायज़ नहीं है।
تو بات پھر وہیں آ گئی کہ جی اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ٹینشن تھی کہ بھئی اگر اسلامی طور پہ یہ جائز نہیں تو پھر مطلب ہم نہیں کر سکتے. پھر خیر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ جی ہم علماء کرام سے مشورہ کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, اس بارے میں ڈیٹیلز لیتے ہیں. تو خیر پھر ہم نے یہ تھا کہ علماء کرام سے پوچھا, ان سے مطلب 2-3 سے مشورہ لیا تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں ہم کوئی کوتاہی کر لیں, کوئی گناہ کریں یا اس حوالے سے. تو خیر جی بہت اسٹرگل کرنے کے بعد ہمیں یہ تھا کہ علماء کرام سے ہمیں اتنی وہ ملا آئیڈیا کہ جی آپ کر سکتے ہو, بٹ اس کا یہ کچھ اس میں ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر مطلب آپ لوگ جو ایگز ہیں یا اسپرمز ہیں وہ اگر آپ لوگ پرچیز نہیں کرتے, مطلب جس طرح میں وائف ہوں اور میرے ہسبینڈ کے ہی اسپرمز ہیں اور میرے ہی ایگز ہیں, تو اس طرح سے یہ ناجائز نہیں ہے. ہاں جی اگر ہمیں سے دونوں میں سے کسی میں بھی کسی چیز کی کمی ہے اور ہمارے پاس نہیں اویلیبل اور ہمیں کسی سے پرچیز کرنی ہے تو اس حوالے سے پھر یہ ناجائز ہو جاتا تھا کام. تو اس حوالے سے انہوں نے ہمیں یہ تھوڑی انفارمیشن دی کہ اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ناجائز ہے. ادروائز اگر ہسبینڈ اور وائف کے اپنے ہی مطلب ایگز اینڈ اسپرمز ہیں تو اس حوالے سے یہ ناجائز نہیں ہوتا. خیر ان کی بات سن کے تھوڑی سی دل کو تسلی بھی ہوئی تھی اور بس یہی ایک دماغ میں تھا کہ چلو جی اللہ مطلب شاید ہمارے جو راستے ہیں وہ آسان کر رہے ہیں آگے کے لیے. خیر پھر یہ تھا کہ تھوڑا سا دل کو نا بڑا سکون سا آیا تھا کہ یار شاید کہ جی اللہ نے ہماری سن لیا. اور جی وہ کہتے ہیں نا یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں نا یہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا, یہ بس وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کہ جنہوں نے اولاد کی محرومی دیکھی ہو اور جنہیں یہ ہو کہ بھئی ہمارے پاس اولاد ہونی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں نا جس کے پیٹ خالی ہوتا ہے نا اس کو روٹی کی قدر ہوتی ہے, جس کا پیٹ بھرا ہوا ہونا اسے روٹی کی بھی قدر نہیں ہوتی. تو یہ تو وہ کہتا ہے نا ہمارا IVF میں فرسٹ قدم تھا جو کہ بہت زیادہ مشکل اسٹیپ تھا جو کہ ہم نے اٹھایا. تو اس کے بعد جو آگے تھا آگے اور زیادہ وہ کہتے ہیں نا مشکلات تھیں جو کہ ہمارا انتظار کر رہی تھیں. بٹ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ ہم نے اپنا مشن جو تھا اچیو کر لیا, بٹ یہ اتنا آسان نہیں تھا. تو آپ کو اگر میری آگے کی ویڈیوز دیکھنی ہیں یا میری آگے کے مطلب جو ہے نا میرا ایکسپیرینس وہ دیکھنے ہیں تو آپ نے موسٹلی میرے ساتھ جڑے رہنا ہے, کیونکہ آگے بہت سے اپ اینڈ ڈاؤن ہونے ہیں جو کہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے بھی انفارمیٹیو ہیں اور ہمارے لیے تو تھے ہی تھے. سو آپ لوگ نے مجھ سے لاسٹ میں جڑے رہنا ہے اس لیے.